یہ سن 1887 کی بات ہے جب انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کے 50 سال مکمل ہونے کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی۔ سن 1858 میں برطانوی عملداری میں آنے کے بعد سن 1876 سے وکٹوریہ ہندوستان کی بھی ملکہ بن چکی تھی۔ کہا جاتا ہے انہیں ہندوستان سے خاص انسیت تھی۔ وہ خود تو کبھی ہندوستان نہ جا سکی لیکن انہوں نے ہندوستان کا ایک حصہ اپنے پاس منگوا لیا تھا۔ سجیلے ہندوستانی گھڑ سواروں کا دستہ اور خدمتگار تو محل میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ اب گولڈن جوبلی کے موقع پر ملکہ نے فرمائش کی کہ انہیں 2 ضابطی خدمتگار ہندوستان سے بھیجے جائیں۔ یہ حکم جب آگرہ کی سینٹرل جیل کے سپرنٹنڈنٹ جان ٹائلر تک پہنچا تو انہوں نے اپنے ماتحت کلرک 24 سالہ عبد الکریم اور ایک ہندوستانی خدمتگار محمد بخش کو اس فرض کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا۔ دونوں کو انگریزی طور طریقوں میں تربیت دی گئی اور انگلستان جانے والے بحری جہاز میں سوار کرا دیا گیا۔ حافظ عبد الکریم آگرہ کی سینٹرل جیل میں محرر تھے جبکہ ان کے والد حاجی محمد وزیر الدین شعبہ طب سے منسلک تھے۔ عبد الکریم کے خاندان آگرہ کے آس پاس ہزاروں ایکڑ زمین تھی جس پر زمینداری کی جاتی تھی جبکہ شہر کی سول لائنز میں کئی بنگلے بھی تھے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنے متمول گھرانے سے تعلق رکھنے والے شخص نے ایک خدمتگار کی ملازمت کیوں قبول کی؟ نامور براڈ کاسٹر اور کتاب ملکہ وکٹوریہ اور منشی عبد الکریم کے مصنف رضا علی آبدی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاہی محل میں کام کرنے کا موقع ملنا یقیناً نوجوان عبد الکریم کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ انگریزی حکومت سے منسلک ہونا اور ملکہ اور شاہی خاندان کا قرب ان کے لیے یہ ملازمت قبول کرنے کی ایک بڑی ترغیب رہی ہوگی۔ عبد الکریم اور محمد بخش جون سن 1887 میں ونڈسر پہنچے اور 23 جون 1887 کو پہلی بار ملکہ کو ناشتہ پیش کیا اور ساتھ ہی عبد الکریم نے ملکہ کو ہندوستانی پکوانوں سے توازن شروع کر دی۔ وکٹوریہ کو یہ کھانے اتنے پسند آئے کہ اب تقریباً ہر روز ہی شاہی محل میں ہندوستانی سالن بننا شروع ہو گئے۔ عبد الکریم کی پڑنواسی پروین بدر خان اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی خاندان میں سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والی روایات کو یاد کرتی ہیں۔ ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ ملکہ نے پہلی ہی ملاقات میں عبد الکریم کو پسند کیا کیونکہ وہ انہیں پسند کرنے لگی تھیں، اسی لیے انہیں عبد الکریم کے وطن ہندوستان کے بارے میں جاننے کی جستجو ہوئی ہوگی۔ اسی طرح ملکہ وکٹوریہ اور عبد الکریم کے درمیان تعلق قائم ہوا۔ پروین بدر خان کے ساتھ بیٹھے ان کے خاندانی دوست سید اقبال حسین اپنے بچپن کی یادوں کو ٹٹولتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان کے والد اور عبد الکریم کے لے پالک بیٹے عبد الرشید دوست تھے۔ وہ خود عبد الرشید کو چچا کرتے تھے۔ رشید چچا بتاتے تھے کہ عبد الکریم تمام ہندوستانی عملے میں سب سے زیادہ قابل تھے۔ وہ آگرہ کی اشرافیہ میں سے تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلد وہ تمام ہندوستانی ملازمین میں ممتاز ہو گئے۔ عبد الکریم کے ونڈسر پہنچنے کے چند دن بعد ہی ملکہ نے اپنے روز نامچے میں لکھا کہ وہ ہندوستانی اردو کو اس زمانے میں ہندوستانی کہا جاتا تھا سیکھ رہی ہیں تاکہ وہ اپنے ہندوستانی ملازموں سے بات چیت کر سکیں۔ عبد الکریم کے پڑنواسے قمر سعید بیگ بتاتے ہیں کہ عبد الکریم ہی ملکہ وکٹوریہ کو ہندوستانی پڑھا رہے تھے۔ ملکہ نہ صرف ہندوستانی بولنا سیکھ رہی تھیں بلکہ لکھنے کی مشق بھی کرتی۔ انہوں نے اکثر سرکاری اور ذاتی خط و کتابت بھی ہندوستانی میں کرنی شروع کر دی۔ ملکہ کے حکم پر عبد الکریم نے روزمرہ ہندوستانی بول چال کا ایک کتابچہ بھی ترتیب دیا جس میں ضروری ہندوستانی فقرے اور الفاظ درج تھے۔ یہ کتابچہ شہزادے، شہزادیاں اور محل کے تمام سٹاف میں تقسیم کیا گیا تاکہ انہیں ہندوستانی عملے سے رابطے میں کوئی دقت نہ ہو۔ جلد ہی ملکہ وکٹوریہ کو احساس ہو گیا کہ کھانے کے جھوٹے برتن اٹھانا عبد الکریم کے شایع شان نہیں ہے۔ یہ احساس دلانے میں کچھ حصہ عبد الکریم کا بھی تھا جنہوں نے اصرار کیا کہ وہ آگرہ میں کلرک تھے اور ایک خدمتگار کے طور پر کام کرنا ان کے رتبے سے کمتر ہے۔ لہٰذا ملکہ اور عبد الکریم نے مل کر طے کیا کہ وہ ملکہ کے اتالی کہلائیں گے۔ مصنف رضا علی آبدی کے مطابق منشی کی اصلاح بھی عبد الکریم نے ہی تجویز کی ہوگی جبکہ ملکہ کے حکم پر وہ سارے فوٹو تلف کر دیے گئے
जिनमें अब्दुल करीम खिदमतगारों की वर्दी पहने दस्त बदस्ता खड़े हैं। अब्दुल करीम मुंशी बने तो मलका को सामने बिठाकर मीर, गालिब और मोमिन के इशार सुनाने लगे। हाँ, ये जरूर है कि मुंशी हिंदुस्तानी पढ़ाते तो मलका कहती कि वो बहुत सख्त उस्ताद हैं। मुंशी अब्दुल करीम के पढ़नवासे मजहर सईद बेग बताते हैं कि मुंशी की अहलिया रशीदन बेगम कहा करती थी कि मलका विक्टोरिया अब्दुल करीम की बिल्कुल एक उस्ताद की तरह इज्जत किया करती थी और इनका मामूल था कि वो रोज सुबह इन्हें सलाम करने आती थी। मलका के उस्ताद मुकर्रर होने के कुछ ही अरसा बाद मुंशी अब्दुल करीम को मलका का इंडियन सेक्रेटरी बना दिया गया। इनके लिए दफ्तर बनाया गया और मातहत मुकर्रर किए गए। अब मुंशी को मलका के लिए बंद संदूकों में आने वाली डाक संभालने का काम सौंपा गया। कुछ ही अरसे में मुंशी का असर और रसूख इतना बढ़ गया कि मलका हिंदुस्तान से आने वाली अर्जदाश्तें इनके हवाले कर देती और इन्हें मंजूर या नामंजूर करने का फर्ज भी वही अंजाम देते। मलका को मुंशी अब्दुल करीम पर इस कदर इतबार था कि जब कभी अंग्रेज हकाम हिंदुस्तान के बारे में कोई मालूमात देते या हिंदुस्तान से कोई खबर भेजी जाती तो मलका इन सब की तस्दीक के लिए मुंशी की राय पर इत्माद करती। जब ये खबर आम हो गई तो विक्टोरिया के अंग्रेज स्टाफ और हिंदुस्तानी हकाम का माथा ठिनका। वायसराय हिंद ने साफ लिख भेजा कि आइंदा वो खुफिया दस्तावेजात मलका के मुलाहिजे के लिए नहीं भेज सकेंगे क्योंकि वो डाक मुंशी को दिखाती हैं। ये धमकी कारगर हुई और मलका ने सरकारी डाक मुंशी अब्दुल करीम को दिखानी बंद कर दी। मलका विक्टोरिया मुंशी अब्दुल करीम की जहानत, नफासत और खुशजोकी की कायल थी। वो मुंशी को जेंटलमैन कहा करती थी। दिन में कई बार चिट्ठी लिखती और इन्हें मेरे प्यारे हिंदुस्तानी बच्चे कहकर मुखातब करती। अक्सर खत तुम्हारी वफादार सच्ची दोस्त पर खत्म करती। मुंशी अब्दुल करीम की पढ़नवासी परवीन बदर खान कहती हैं कि जब मुंशी अब्दुल करीम मलका के पास मुलाजमत के लिए आए तो उनकी उम्र सिर्फ 24 बरस थी जबकि मलका 68 साल की हो चली थी। दोनों की उम्रों में बहुत फर्क था। यही वजह थी कि विक्टोरिया अब्दुल करीम को अपनी औलाद की तरह चाहती थी और दोनों के दरमियान प्यार बिल्कुल माँ बेटे जैसा था। एक बार ऐसा हुआ कि मुंशी बीमार पड़े तो मलका दिन में कई बार इनके कमरे में जाकर तीमारदारी करती, वहीं सरकारी कागजात देखती और हिंदुस्तानी की मशक भी करती। मोरखीन लिखते हैं कि इस अरसे में मलका ऐसे थी जैसे कोई बच्चा गोद ले लिया हो और इसकी देखभाल कर रही हो। मलका को फिक्र खाए जा रही थी कि मुंशी अब्दुल करीम अपने घर वालों से दूर हैं और इन्हें याद करते होंगे। हुक्म हुआ कि मुंशी के अहले खाना को इंग्लिस्तान लाने का इंतजाम किया जाए। इस तरह मुंशी के अहलिया, सास, बरादर निस्बती, भाई, बहनोई, फूफियां, खालाएं और भतीजे भी शाही महल पहुंच गए। मुंशी अब्दुल करीम की पढ़नवासी परवीन बदर खान माजी के दरीचों में झांकती हैं। मलका को मुंशी के घर की खवातीन के पर्दे की खास फिक्र थी। मेरे नाना अब्दुल रशीद और इनकी वालदा जब वंडसर महल पहुंचे तो घोड़ा गाड़ी से घर तक रास्ते में चादरें तान दी गई थीं ताकि पर्दे की पाबंदी बरकरार रहे। घर में भी रेशमी पर्दे लगवा दिए गए थे और दीवारें भी ऊंची करवा दी गई थीं। परवीन बदर खान याद करती हैं कि मलका विक्टोरिया को मुंशी के अकलौते बेटे की तालीम और तरबियत का खास ख्याल था। अब्दुल रशीद को तो बिल्कुल वैसी ही तालीम दी गई जैसी मलका के अपने बेटे और जानशीन शहजादा एडवर्ड को दी गई। अब्दुल रशीद ने बरतानिया से बैरिस्ट्री का इम्तिहान भी पास किया। मोरखीन मुतफिक हैं कि अपने जमाने की रवायत के बरखिलाफ मलका विक्टोरिया जात पात, ऊंच नीच और रंगो नस्ल में इम्तियाज नहीं रखती थी। मशहूर है कि महल में हुक्म था कि हिंदुस्तानियों को काले आदमी ना कहा जाए। चुनाचे एक बार जब बरतानवी वजीर आजम ने भरी महफिल में ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो इन्हें माफी मांगनी पड़ी। किताब विक्टोरिया एंड अब्दुल की इंडियन नसरात बरतानवी मुसन्निफा शरबानी बासो ने बताया कि मुंशी अब्दुल करीम ने मलका को यकीन दिलाया था कि मुसलमान इनके वफादार हैं। याद रहे कि सन 1857 की जंग आजादी को गुजरे अभी 30 वर्ष भी नहीं हुए थे और अंग्रेज हकाम मुसलमानों को इस बगावत का जिम्मेदार ठहराते थे। मुसलमानों के खिलाफ इस तासुब के बावजूद मलका विक्टोरिया ने हिंदुस्तानी सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। उन्होंने वायसराय को खत लिखा और पूछा कि आगरा में हिंदू मुस्लिम फसादात क्यों हो रहे हैं और इनको रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। शरबानी बासो ने मजीद बताया कि मलका विक्टोरिया ने अहकामात दिए कि मुहर्रम में फसादात रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। इसके अलावा वो सूबाई असम्बलियों में मुसलमानों की नुमाइंदगी भी चाहती थी। जैसे जैसे मुंशी अब्दुल करीम मलका विक्टोरिया के करीब होते गए
आस पास के तमाम लोग, महल का अमला और शाही खानदान इसका मुखालिफ हो गया। महल के हिंदुस्तानी मुलाजमों ने मुंशी की बड़ाई करना शुरू कर दी क्योंकि वो इनकी तरक्की से हसद करने लगे थे। महल का तमाम अंग्रेज अमला भी बागी हो गया और इज्तिमाई इस्तीफे देने की धमकी दे डाली। सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात में अंग्रेज हकाम जानबूझकर मुंशी की कुर्सी मुलाजमीन के साथ लगवाते। जब वो इस पर एहतजाज करते तो मलका मुंशी का साथ देती और कहती कि इनका रुतबा मुलाजमीन से बुलंद है। मुसन्निफ रजा अली आबदी ने बताया कि मलका के बेटे शहजादा एडवर्ड, जो विक्टोरिया के बाद बादशाह बने, मुंशी की मुखालफत में सबसे आगे थे। वो मुंशी से इस हद तक नफरत करते थे कि एक बार उन्होंने मुंशी के साथ एक मेज पर बैठकर चाय पीने से भी इनकार कर दिया था। शहजादा एडवर्ड ने मलका के जाती मुआलिज सर जेम्स के साथ मिलकर धमकी दी थी कि अगर मलका ने मुंशी अब्दुल करीम के लिए अपनी हमायत खत्म नहीं की तो इन्हें दिमागी मरीजा करार देकर तख्त से सबकदोश कर दिया जाएगा। मुसन्निफा शराबानी बासो का कहना था कि अंग्रेज हकाम मुंशी अब्दुल करीम की वफादारी पर शक करते थे। उन्होंने मुंशी पर अमीर अफगानिस्तान के लिए मुखबरी का इल्जाम लगाया और जब वो छुट्टियों पर हिंदुस्तान गए तो इनकी जासूसी की गई। मुंशी अब्दुल करीम के खानदानी वाकफकार सैयद इकबाल हुसैन कहते हैं कि मलका हर मुश्किल में साबित कदम रही और मुंशी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया और आखिर वक्त तक मुंशी अब्दुल करीम के साथ खड़ी रही। मुंशी अब्दुल करीम का मलका विक्टोरिया पर अपना असर और रसूख बढ़ा तो वो भी मलका से अपनी मनमानी बातें मनवाने लगे। मलका भी कम ही इनकी कोई फरमाइश रद्द करती। एक बार उन्होंने मलका से कहा कि इन्हें नवाब का खिताब दिया जाए, लेकिन मलका टाल गईं। हाँ, ये जरूर है कि एक जमाने में वो मुंशी को सर का खिताब देने के बारे में संजीदगी से सोच रही थीं, लेकिन मुखालिफ के खौफ से इरादा तब्दील कर दिया। इनकी बजाय उन्होंने मुंशी अब्दुल करीम को लैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर और कमांडर ऑफ द रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर के एजाजात अता किए। सन 1890 से मलका विक्टोरिया ने मुंशी अब्दुल करीम के लिए हिंदुस्तान में जागीर अलाट कराने की कोशिश शुरू कर दी। मलका की ख्वाहिश थी कि इनकी मौत के बाद अब्दुल करीम के लिए मुस्तकिल आमदनी का एक जरिया होना चाहिए। मुसलसल कोशिशों के बाद वायसराय हिंद ने आगरा के पास जमीन तलाश करके मुंशी अब्दुल करीम के नाम कर दी। मुंशी के पड़पोते मजर सईद बेग यादाश्त पर जोर देकर बताते हैं, हमारी नानी कहा करती थी कि इनकी आगरा से 50 किलो दूर मिथरा में जमीनें थीं। मुमकिन है कि ये वही जागीर हो जो मलका विक्टोरिया ने मुंशी अब्दुल करीम के लिए अलाट कराई थी। मजर सईद बेग की बहन परवीन बदर खान बताती हैं, मैंने ये भी सुना था कि मलका विक्टोरिया ने एक खत दिया था, ये तुम्हारी 7 पुश्तों के लिए है। तुम्हारे खानदान में किसी को भी कभी भी कोई जरूरत हो तो ये खत लेकर हाकिम वक्त के पास शाही दरबार पहुंचे। 22 जनवरी 1901 को मलका विक्टोरिया का 81 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ तो साथ ही शाही महल में मुंशी अब्दुल करीम का इक़्तिदार भी खत्म हुआ। नए बादशाह एडवर्ड हफ्तंग के हुक्म पर विंडसर में इनके फ्रोगमोर कॉटेज में अलाव रोशन किया गया और इसमें मुंशी के कागजात, मलका के खतूत और नायाब तस्वीर जला दी गईं। शायद एडवर्ड ने यह एहसान जरूर किया कि मुंशी को अपनी मरहूम मां का आखिरी दीदार करने की इजाजत दे दी। मुंशी अब्दुल करीम के खानदान के पुराने वाकफकार सैयद इकबाल हुसैन बताते हैं कि मलका का ताबूत बंद होने से पहले मुंशी वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने विक्टोरिया का चेहरा देखा। मलका की तदफीन के फौरन बाद एडवर्ड हफ्तम ने मुंशी अब्दुल करीम, इनके खानदान के अफराद और महल के तमाम हिंदुस्तानी मुलाजमों को, जिनमें अक्सरियत आगरा के मुसलमानों की थी, हिंदुस्तान वापस भेज दिया। मुंशी के परनवासे कमर सईद बेग याद करते हैं कि हमारे बड़े बताते थे कि अंग्रेज हकाम ने मुंशी अब्दुल करीम के साथ बहुत बुरा सलूक किया। यकायक इन्हें हिंदुस्तान वापस भेज दिया गया और वतन वापसी पर भी इन पर सख्तियां की गईं। मुंशी अब्दुल करीम ने बकिया जिंदगी अपने आबाई शहर आगरा में खामोशी से गुजारी। उन्होंने अपने इंग्लिस्तान के घर की तर्ज पर शानदार बंगला बनवाया, इसका नाम करीम लाज रखा। कमर सईद बेग अपने बचपन को याद करते हुए बताते हैं कि करीम लाज में मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था जहां मलका की तरफ से दिए गए तोहफे तहाइफ रखे हुए थे। अपने बचपन में हम वहां जाकर ये सब चीजें देखा करते थे। परवीन बदर खान भी अपनी यादों को दोहराती हुई बताती हैं, मैंने अपनी आंखों से एक छड़ी देखी थी जिसमें याकूत जड़े थे, ठोस सोने के बने टी सेट भी थे, जबकि मलका के हाथ से दस्तखत करदा तस्वीर
تصاویر بھی خاندانی نوادرات کا حصہ تھیں۔ ملکہ وکٹوریہ کے انتقال کے صرف 8 سال بعد سن 1909 میں منشی عبدالکریم بھی چل بسے۔ انہیں آگرہ کے پچکویا قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ایڈورڈ ہفتم اب تخت پر موجود تھے۔ حکم ہوا کہ منشی کے ورثہ کے پاس ملکہ وکٹوریہ سے متعلق جو دستاویزات رہ گئی ہیں وہ بھی ضائع کر دی جائیں۔ وائسرائے لارڈ منٹو نے درخواست کی کہ منشی کی بیوہ کو ملکہ کے چند ذاتی خطوط رکھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ اجازت اس شرط پر ملی کہ عبدالکریم کی بیوی کی موت کے بعد یہ خطوط بھی تلف کر دیے جائیں۔ البتہ منشی کی بیوہ رشیدن بیگم کو آخری عمر تک حکومت برطانیہ کی طرف سے پینشن ملتی رہی۔ ایک عرصے تک انگریز مورخین منشی عبدالکریم کا ذکر کرتے کتراتے تھے۔ ان کی پڑھنواسی پروین بدر خان بتاتی ہیں کہ منشی عبدالکریم کے بارے میں منفی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ برطانیہ میں منشی بدنام تھے۔ برِ صغیر میں 20ویں صدی کے اوائل میں نامور مصنف عظیم بیگ چغتائی نے بچوں کے مقبول رسالے پھول میں منشی پر مضمون لکھا۔ منشی عبدالکریم کے پڑھنواسے قمر سعید بیگ تاریخ کے صفحوں کو پلٹتے ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت جب منشی عبدالکریم کے تقریباً پورے خاندان کو انڈیا سے بھاگنا پڑا تو اکثر دستاویزات، تصاویر اور نوادرات ادھر ادھر ہو گئے۔ تاہم سن 1887 سے 1897 تک کے 10 سالوں کے دوران لکھی گئی منشی عبدالکریم کی ذاتی ڈائری اب بھی خاندان کے پاس محفوظ ہے۔